ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ। ਹਾਂ। Salutations unto the feet of our beloved Gurudevs, Lord Savan and Kripal, who have given us this opportunity to sit in their remembrance. Me inclino ante los pies de nuestros Gurudevs Savan y Kripal y les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad de estar sentados aquí en su remembranza. As you know that today it is the turn to have the question and answer session. Ustedes saben, hoy es el día que pueden hacer preguntas para recibir su respuesta. Okay, so the first question which is asked is, Master, since many people ask me if it is possible for someone to die by accident before that time, could you talk to us about this so we may better understand what is written in the Anurag Sagar when death occurs before its time? Maestro, como muchas personas me preguntan si es posible que muera alguien por accidente, o sea, que muera alguien antes de que llegue su tiempo, ¿podrías hablarnos acerca de esto para que comprendamos mejor lo que está escrito en el Anurag Sagar, donde dice, en un sitio donde dice, cuando la muerte sucede antes de que sea su tiempo? महाराज जी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति के लिए ये संभव है कि वो दुर्घटना में मर जाए समय आने से पहले ही। क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, जिससे कि जो अनुराग सागर में लिखा है कि जब मौत समय से पहले होती है तो इस चीज़ को हम बेहतर ढंग से समझ सकें। हाँ भाई, ये चीज़ कोई समझनी सत्संगी वास्ते खास मुश्किल नहीं होगी। मसला इतना ही हुंदा है कि असी अभ्यास नहीं करते, सिमरन नहीं करते। सिमरन जदों असी करके अपने शरीर नूं खाली कर लेने, अखां दे पिछे आ जाने हैं, और जद असी सूर्य चंद्रमा सितारे पार कर जाने हैं, सतगुरु नूं अंदर प्रगट कर लेने हैं, उहदे पक्के शिष्य बन जाने हैं, यह जी अंतरयामता तो सानू उस वक्त ही होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ सत्संगी नूं जज्बात विच सतगुरु जान नहीं दिंदागा, तो गुप्त रहिंदा है। उदों उस नूं ऐसी अंतरयामता कि क्यों हुई, कैसे हुई, कि ये दुर्घटना जिहड़ी होनी सी ये पहले तो तय सी या ये अचानक हुई है। अगर पहले तो तय हुंदी है, वो साडी प्रारब्ध बन चुकी हुंदी है, उहदा उस नूं कोई अफसोस नहीं हुंदागा कि ये क्यों होया ऐसे। लेकिन जिहड़ी कोई अचानक दुर्घटना वापर जाती है, उस दे मुतलक भी उस नूं पूरा ज्ञान हुंदा है कि ये क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन पता होण दे ਜਿਹੜੇ सत्संगी इस तो भी उपर पार ब्रह्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ जैसे कि लोग ज्योतिषी भविष्यवाणियां करते हैं। It is not difficult for the satsangis to understand this. No es difícil para los satsangis comprender esto. But the thing is that we people do not do the meditation, we do not go within, and that is why we do not understand all these things. Pero lo que sucede es que nosotros ni meditamos ni hacemos el simran, no vamos internamente, y por eso es que no podemos comprender estas cosas. If we were to meditate, rise above the body consciousness, vacate the 9 openings, come to the eye center, and go beyond the stars, sun and moon, and go within, then
we can easily get the all consciousness, and then we can easily understand such kind of questions. Si nosotros nos sentáramos a meditar, nos eleváramos por encima de la conciencia corporal, de las 9 aperturas del cuerpo, si nos concentráramos en el foco del ojo y fuéramos más allá de la luna y las estrellas, llegaríamos a un punto donde adquiriríamos conciencia total y no sería difícil para nosotros comprender estos asuntos. The satsangis who do the meditation and rise above their body consciousness and come to the eye center and go beyond all these things which I mentioned earlier, they become all conscious one, but the Sadguru does not let them sway in the waves of the emotions, and that is why even though they know the reality, still they are not allowed, and they are not allowed to speak about it. Aquellos satsangis que hacen lo que les acabo de decir, quienes se sientan a meditar, se concentran en el foco del ojo y van hacia adentro, ellos adquieren esta conciencia total y comprenden las cosas muy bien, pero lo que sucede es que el Sadguru no les permite que hablen con los demás acerca de lo que ellos conocen. Ellos tienen ese conocimiento y saben qué ha sucedido, pero el maestro no les permite hablar acerca de ello. Such dear ones who do the meditation, they know that what is going to happen, and they know that all the accidents or whatever happens, that is according to the Prarabdha dharmas, and everything is predetermined. Todas las personas que mediten y quienes vayan internamente pueden conocer qué va a suceder y ellos saben que todas las cosas se deben a los karmas pralabdha y saben que todo está ya determinado de antemano. The dear ones who are higher and those who go to Parbrahm, they also know about this, and even if some accident or something like that is going to happen in the next moment, still they do not do anything to avoid it because they know that everything is happening in the will of Lord. Aquellos discípulos que van aún más allá, aquellos que llegan a Parbrahm, ellos inclusive pueden saber que va a ocurrir un accidente o que ellos saben qué va a suceder al minuto siguiente o al momento siguiente, pero sin embargo no hacen nada para evitar lo que va a suceder porque saben que todo está en la voluntad de Dios. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Saints do not make any prophecies. Los santos no hacen profecías. The people who claim to be making the prophecies, even if they are able to tell us what is going to happen next, but they are not able to avoid it. Inclusive las personas que nos pueden decir qué va a suceder en el futuro, ellos sin embargo no pueden evitarlo. It is not difficult for a saint to avoid a calamity, but they don't do it because it is not in accordance with the will of the Lord. No es difícil para los santos evitar calamidades o disturbios, pero ellos no lo hacen porque no está dentro de la voluntad de Dios. ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਓਵਰੀ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। In regarding this, we have heard from Master Sawan Singh about the incident which happened in his own life when his 32-year-old son, who was an overseer by profession, left the body in his early days. Nosotros hemos oído acerca de este tema relacionado con la vida del maestro Sawan Singh. Tenía que ver con un hijo que tenía él. El hijo tenía 32 años. Él trabajaba como digamos como un capataz o como alguien que se encargaba de edificaciones, y cómo sucedió en su propia vida que su hijo iba a morir. Even though Baba Sawan Singh was capable of doing everything, if he had wanted, he could have easily avoided death of his son, but he did not do that. Aun cuando el maestro Sawan Singh hubiera podido hacer cualquier cosa que hubiera deseado, él inclusive hubiera podido evitar la muerte de su hijo, pero sin embargo no lo hizo. Bibi Ruko, who used to cook for Baba Jaimal Singh, she was of a very strong nature, and whatever she wanted, she could have easily, she could always get done by Baba Jaimal Singh. So Baba Sawan Singh knew that when he will go to the Dera with his sick son, it is possible that Bibi Ruko may ask Baba Jaimal Singh to avoid the departure of his son. So Baba Sawan Singh ji used to say himself, he used to say that I knew about Bibi Ruko's nature. That is why at the Beas train station only, I made my son have his last breath. El maestro Sawan Singh decía cómo Bibi Ruko, quien era la que le cocinaba a Baba Jaimal Singh, ella tenía un carácter fuerte, y ella, cualquier cosa que ella le pidiera a Baba Jaimal Singh, él lo hacía. De manera que el maestro Sawan Singh decía que si él hubiera ido con su hijo enfermo a Beas, al ashram, a ver a Baba Jaimal Singh, él sabía que Bibi Ruko le iba a pedir a Baba Jaimal Singh que por favor no dejara que muriera el hijo de Baba Sawan Singh. De manera que para evitar esto, él hizo que su hijo muriera en la estación del tren antes de llegar al ashram a ver a Baba Jaimal Singh. Baba Sawan Singh ji used to say that at that time when my son left the body, I looked within myself and neither I found any sadness nor I was regretting what had happened. El maestro Sawan Singh decía que en el momento cuando partió mi hijo, miré dentro de mí y no encontré ningún rastro ni de tristeza ni de lamento por lo que había sucedido. Baba Sawan Singh ji used to say that it is not a difficult thing for a perfect master to do such kind of thing, but they don't do it because it makes the difference in their Guru Mukship. El maestro Sawan Singh decía que no es difícil para un maestro cambiar estas cosas o hacer que alguien viva quien debe morir, pero estas cosas sí tienen una gran importancia en su discipulado. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਧਾ ਹੈ। In his Bani, Bhagat Namdev ji has written, he says that God Almighty says that if I have made a decision, my devotee can make me change the decision, but not even I cannot even change the decision which my devotee has made. Bhagat Namdev ha escrito, él dice, Dios dice que cualquier decisión que yo tome, esta puede ser cambiada por mi devoto, pero ni siquiera yo, Dios mismo, puedo cambiar la decisión de mi devoto. Because the devotee of God Almighty has pleased God Almighty with all his devotion, and that is why God Almighty does whatever the devotee wants him to do. Esto se debe a que el devoto ha complacido a Dios Todopoderoso, y Dios Todopoderoso está contento con él, y por eso hace lo que le pide a su devoto. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਉਣ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇੰਦਾ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that whatever they want, they get it done. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice, ellos hacen que ocurra lo que deseen. ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
So that is why saints and Mahatmas say that whatever comes to us from God Almighty, the satsangi should accept it lovingly. Por eso es que los maestros nos dicen que cualquier cosa que llegue a nuestras vidas o cualquier cosa que nos suceda lo debemos aceptar felizmente como proveniente del maestro. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਲੈਣ ਹੋਣ ਨਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ. Sufi said, Farid Sahib says that they always live a life of patience and continence. Pero el santo sufi Farid Sahib dice, a esas personas siempre viven una vida de satisfacción y de felicidad. Even though God Almighty manifests within the body of the saints and He lives close to them, but still they don't reveal that to anyone. Aun cuando Dios Todopoderoso venga y se manifieste dentro de un cuerpo humano, sin embargo, ellos no le revelan esto a los demás. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੂੰਚਰਾਂ ਕਾਸਦੀ ਹੈ. Master Kripal Singh Ji used to quote from Maulana Room. He used to say that when the will of Lord is unchangeable, then what is the use of doing anything in front of him? Why not just surrender to him? El maestro Kirpal Singh citaba a Maulana Rumi y decía, cuando la voluntad de Dios es incambiable o no la podemos cambiar, entonces ¿para qué gastar nuestro tiempo haciendo peticiones? ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ. ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. The reality is what the masters say. La realidad es lo que nos dicen los maestros. They say that before we are born, our pralabdha or our destiny is made or formed. Ellos nos dicen que antes de tomar nacimiento ya nuestro destino o nuestro karma pralabdha está formado. And it is determined for us whether we will have good health or bad health, whether we will be poor or rich, whether we will have the pains or happiness. Y ya también se determina, o sea, se ha determinado si vamos a gozar de buena salud o vamos a ser enfermos, si vamos a tener riqueza o pobreza. All the things which are going to happen in our life, they all are predetermined, they all are written in our destiny before our birth. Todo lo que vaya a suceder en nuestra vida está escrito antes de que tomemos nacimiento. And everything occurs at the right time. Y todo sucede a su tiempo. But instead of understanding that as the will of Lord and as something which is written in our destiny, the jiva cries and he even has the doubts and he gets upset with God. Pero en vez de aceptar todo como voluntad de Dios, el jiva se lamenta y llora y no comprende la voluntad de Dios y se queja. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪਾਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੀਰ. Tulsi Sahib said that before the body was created before the pralabdha was created and then the body was created. Tulsi Sahib dice, primero se creó el pralabdha y después el cuerpo. Oh servant Tulsi, this is a very unique kind of play, but the mind doesn't understand and believe in it. Oh sirviente Tulsi, este es un juego muy distinto, muy interesante, pero sin embargo la mente no lo puede comprender y se siente confundida. ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ. ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. I can only advise you regarding this question that the satsangis do not get anything from splitting the hair. Mi único consejo acerca de esta pregunta sería que ustedes no lograrán nada por tratar de
de buscar respuesta a todas las preguntas pequeñitas. One should not bother that why this happened and why this didn't happen and whether this could be avoided or not, whether it happened on time or not. No deben preocuparse de que por qué sucedió esto, por qué no sucedió lo otro, sucedió cuando debía suceder o no. Instead of all this, you should do more bhajan and simran so that your mind may get some peace. En vez de hacer esto, deberían hacer más simran y más prácticas para que así pudieran obtener la paz. The second question is, sometimes during meditation a sound comes which is neither from the right nor from the left. What should we do to identify it? Estando meditando, aparece un sonido que no se identifica ni en la izquierda ni en la derecha. ¿Qué se debe hacer para identificarlo? कई दफ़ा अभ्यास के अंदर ऐसी आवाज़ आती है जो कि ना तो सज्जे पासे से है ना खब्बे पासे से, तो उस आवाज़ को पहचानने की हमें किस तरह से कोशिश करनी चाहिए? हाँ भाई, आम तौर ते ऐसी कई सत्संगियां नाल ये वापरदी है। बड़ा अच्छा सवाल है प्यारिओ। सत्संगी नूं अंदर जद आवाज़ आनी शुरू हुंदी है, बेशक वो कैसी आवाज़ है, पर यह जरूर है कि जिस आवाज़ नूं तुसीं पहलां तो सुनते आ रहे हो उसे नूं सुनो रोज़ रोज़, और अंदर तुसीं पछाणन की कोशिश ना करो। जदों तुसीं नौ द्वारे खाली करके अखां दे पिछों सतगुरु दे स्वरूप नूं प्रगट कर लोगे, ये उहदा काम है कि तुहानूं आवाज़ दसनी, अंतर शब्द सुरत धुन जागा, सतगुर झगड़ नवेड़ा है। Usually this happens to many dear ones. Esto le sucede generalmente a muchos amados. When we listen to the sound current, this happens to many satsangis a lot. And when we hear the sound current, then what we should do is every day we should try to catch the same sound which we have been listening to. Esto le sucede a muchos amados. Cuando ustedes hagan la práctica del sonido, deben tratar de escuchar todos los días el mismo sonido. And when it happens that you cannot identify the sound, you should not make any efforts to identify the sound. Just listen to it. Pero sí sucede que no pueden identificar el sonido, sin embargo no deben hacer esfuerzos por tratar de ver de dónde viene, sino más bien escuchar el sonido. Because when the satsangi rises above his body consciousness and comes to the eye center and meets the master there, then all such questions are answered. Esto se debe a que una vez que el discípulo se concentre en el foco del ojo, se eleve por encima de la conciencia corporal, allí encontrará al maestro y todas estas dudas se resolverán. When within us the sound gets manifested and the master gets manifested, the master himself solves all the problems and he himself identifies the Shabad for us. Una vez que hayamos manifestado el sonido dentro de nosotros mismos y hayamos manifestado al maestro dentro de nosotros mismos, el maestro se encargará de identificar los sonidos. So, अगर जे तुसी उथे आवाज़ की पछाण करन बैठोगे, तुसी आवाज़ तो दूर चले जाओगे और थानू तुम्हारे फेर भजन करके उत्थे पहुंचना पड़ेगा। If you will try to identify the sound, you will go farther away from the sound and you will have to start your meditation again. Si ustedes tratan de identificar el sonido, al hacer esto se alejarán más del sonido y tendrán que empezar de nuevo. Beloved Master, in streams in the desert, you say that no master has given permission to any disciple to get divorced. Nevertheless, there are some satsangis who say you have given them permission to do so. Could you comment on that? Amado maestro, en el libro Arroyos en el Desierto, dices que ningún maestro le da permiso a ningún discípulo para divorciarse. Sin embargo, hay algunos satsangis quienes dicen que sí le has dado permiso de divorciarse. ¿Podrías comentar acerca de esto? प्यारे महाराज जी, स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट नाम की किताब में जो सत्संग इकट्ठे करके किताब बनाई है, उस किताब के अंदर आपने ये कहा है कि किसी भी संत ने अपने किसी भी सेवक को तलाक लेने के लिए इजाज़त नहीं दी है, लेकिन फिर भी कुछ सत्संगी हैं जो ये कहते हैं कि आपने उनको तलाक लेने की इजाज़त दी है।
क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ भी बड़ा दिलचस्प सवाल है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਕ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। It is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. It's not only me who has said that no saint has ever given permission to any disciple to get the divorce. No solo yo he dicho que ningún santo le ha dado permiso a nadie de divorciarse. All the saints who have come in this world have said so. Todos los santos que han venido a este mundo lo han dicho. You may read the teachings of Jesus Christ and you will find that even he said that divorce is a very bad thing. Ustedes pueden leer los escritos de Jesucristo y allí encontrarán también cómo él decía que el divorcio es algo muy malo. Even the word divorce is bad. Inclusive la palabra divorcio es mala. And also the saints and Mahatmas who were born in the East have said that divorce will not solve any problems. Inclusive los santos y los mahatmas del Oriente han dicho cómo el divorcio no soluciona nada. In fact, after getting the divorce or giving the divorce, we become more upset and we lose even more peace. Inclusive sucede que después de divorciarnos tenemos menos paz de la que teníamos antes. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो मेरे पास एक लड़की आई जिसने कुछ कपड़ा देना चाहा। मैं उसनूं मना करदा सीगा। वो आदि बाबा जी तुहाडे कोले किन्नी संगत आउंदी है, तुसीं मेरा किसी नूं तन ढकण वास्ते कपड़ा दिओ। तुहानूं बेहतर पता है। मैं वो तो कपड़ा फड़ के रख लिया कोले कुर्सी दे, और 2 मिनटां बाद होर एक लड़की आई। वो कपड़ा मैं उसनूं दे दिता कि लै भी बेटा तू इसदा कुछ बना ले। उसने कपड़ा दिंदी तां वो देख लई, लेकिन मैनू गाहां कपड़ा दिंदे नूं नहीं देखिया। थोड़े चिर बाद, कोई आधे घंटे बाद आया, मैनू आदा देखो जी मैं अभ्यास ते बैठा सीगा अज सुबह दा ही। अंदरों मैनू महाराज ने, किरपाल ने यह हदायत की है बई संतां कोले कपड़ा पिया, वो तू लै ला। हुण सुन के हासा बड़ा आया। मैं आख्या भी जे तू थोड़ा जिहा चिर होर बैठदा तैनूं वो जरूर दसदा भी वो तां गाहां दे दिता है। सो असीं लोग जिहड़े है ना, मतबल दीयां बातां जरूर करते हैं। इसे तरह एक मर्द सी, वो रोज़ आपदी पत्नी नूं कुटिया करे कि तुलसीदास ने लिखिया है, ढोल मरदंग और नारी, ढोल मरदंग बालक और नारी चारे ताड़न दे उदकारी। वो रोज़ उसनूं ताड़िया करे, कुटिया करे। वो परेशान हुई, लेकिन अगों यह दोड़ा सुना दिया करे। मैं उसनूं बड़े प्यार नाल दस्सिया भी हुण तू इस दोड़ा आप लिख लै बई ढोल मर्द और
ਘੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। Well, I will tell you one thing which happened with me. In 77 RB, one initiate of beloved Master Kripal used to come to see me very often, and he was very devoted, and he used to come and stay at the ashram for many days, but he had the bad habit of addiction. He was addicted to some sort of drugs or some kind of things. And you know that the person who is addicted, if he does not have enough money to fulfill his desire, he will look for the money or the thing from some other, in some other way. Either he will steal or he will beg or borrow or something like that. Les contaré algo que me sucedió en una ocasión en el ashram de 77 RB. Allí iba a visitarme un iniciado del maestro Kirpal Singh. Él era un señor muy devoto, pero él tenía un problema que él era adicto a las drogas. Y ustedes saben que las personas que son adictas a las drogas, si no tienen el dinero para comprar las drogas, harán cualquier cosa para conseguirlo. Ellos robarán o harán lo que sea para tener el dinero para comprar las drogas. So once when he came to the ashram, at that time he was in the need of the money, and at the same time, one woman came to me with a piece of cloth and she offered that to me. I told her that I don't need that. So she said, well, you know that there are many people in the Sangat who come to you and you know better how to make the best use of it. So maybe you can give it to someone who needs it. De manera que en una ocasión cuando él estaba en necesidad de dinero, él vino al ashram. En ese lapso de tiempo también llegó una señora, ella llegó con una tela y me la ofreció y yo le dije, yo realmente no tengo uso para esta tela, pero ella me dijo, hay muchas personas que acuden donde ti, quizás tú sabes mejor que yo quién necesita y quién puede usar esta tela, de manera que por favor guárdala y se la puedes dar a la persona que tú quieras. So I accepted that, and sometime later another woman came and I thought that she could use that piece of cloth in a better way, so I gave that away to her. De manera que acepté la tela y un tiempo después llegó otra señora y yo pensé que quizás ella sí podría usar la tela y por eso se la entregué. Now that dear one, that initiate of Master Kripal, that addict, he had seen that earlier woman giving me that piece of cloth, but he had not seen me giving that piece of cloth to another woman. Ahora esa persona adicta a las drogas había visto cómo la primera señora había venido con la tela y me la había ofrecido, pero no había visto que yo le había dado la tela a otra señora. So he came to me and he told me that I was sitting in the meditation and beloved Lord Kirpal has told me that Sanji has a piece of cloth and you should go to him and ask for that. De manera que después de un tiempo él vino, se me acercó y me dijo, maestro, estaba sentado en la meditación y allí el maestro Kirpal me dijo que alguien le ha dado una tela a Sanji, debes ir para que te la dé. So I told him that, dear one, if you had sat for a few more minutes, he would have even told you that I have given that away to somebody else. Entonces yo le dije, mi amado, si hubieras estado de meditación unos minutos más, él también te hubiera dicho a quién le di yo la tela. So we people interpret the sayings of the masters for our own use in our own ways. De manera que nosotros interpretamos lo que nos dice el maestro de acuerdo a nuestro propio gusto. There was another person who used to beat his wife every day, and when she would complain, he would always quote a quote by Tulsi Das, where he has said that there are 4 things in this world who deserve the beating, and the woman is one of them. Woman, the drum, and the beast, like that. So there were 4 things who deserve the beating, and that is why it was all right if he was beating his wife. Sucedió otra cosa con otras personas y esto era que había un esposo y una esposa y el Señor le pegaba a su esposa. Y cuando lo hacía, él citaba algo que había dicho Tulsi Das, perdón. Y él lo que decía era que en este mundo hay 4 cosas que uno debe golpear: el tambor, la mujer y otras 2 cosas. Entonces cuando él le pegaba, él citaba a Tulsi Das. So I told her that, like he is quoting from Tulsi Das, you should beat him back and you should make your own couplet. You should say that there are 4 things who deserve the beating and man is one of them. And also the horse, the more you beat the horse, still it is less. Entonces yo le dije a la señora, pues tú debes pegarle a él y formar tu propio verso o tu propia copla y decir, en este mundo hay 4 cosas que uno debe golpear,
Uno es el esposo, el caballo, y así a los caballos, así uno les pega mucho, sin embargo es poquito. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਭੋਗ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। Regarding the married life, even Guru Nanak Sahib has written a lot. En cuanto a la vida matrimonial, inclusive el Guru Nanak Sahib ha escrito muchísimo. He says that they are not the married couple, they are not the husband and wife who live together just for the sake of the pleasures Él dice, for few days and then leave each other. Él dice, ellos no son marido y mujer, aquellos que viven juntos solo para gozar de los placeres y después se van. Those who live like one soul in two different bodies are the true husband and wife. Aquellos que viven como un alma en 2 cuerpos, ellos son el verdadero marido y mujer. ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਧਨ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। Don't call them husband and wife who just sit together. No llamen a aquellas personas, esposo y esposa, aquellas personas que simplemente se sientan juntas. Call them the husband and wife who live like one light in 2 bodies. Esposo y esposa son aquellos quienes viven como una luz en 2 cuerpos distintos. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। So we should abstain or save ourselves from doing this evil, De manera que debemos abstenernos de este mal, because it is nothing but going astray. porque no es nada más sino extraviarse. How brave or courageous can a disciple be without the mercy, grace, and infinite goodness of the Master? ¿Cuán valiente puede ser el discípulo sin la misericordia, gracia e infinita bondad del Maestro? गुरु की अपार दया और कृपा के बगैर किस तरह से सेवक हौसले वाला, हिम्मत वाला बन सकता है? ਕਿਵੇਂ मतलब अगर गुरु की दया ना हो, अपार दया ना हो, तो सेवक किस तरह से हिम्मत वाला बन सकता है? ਹਾਂ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ सेवक कह लेना लफ्ज बड़ा आसान है, लेकिन बनना बड़ा मुश्किल है। How can one become the disciple of the Master if he does not have his grace? ¿Cómo puede uno convertirse en discípulo del Maestro sin la gracia del Maestro? Because when we go to the Master for his grace, we will do those things which our Master tells us, and by doing which our Master has received the grace from his Master. Porque vamos donde el Maestro, y si vamos donde el Maestro haremos lo que Él nos pida, y también recibiremos la gracia que Él ha recibido de su propio Maestro. It is very easy to say that I am the disciple of the Master, but it is very difficult to become the disciple. Es muy fácil decir soy discípulo del Maestro, pero es muy difícil convertirse en un verdadero discípulo del Maestro. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਈਆਂ ਸਭ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਸਭੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ ਕਾਹੂ ਨ ਟਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖੀਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that my beloved is dear of all.
El Guru Nanak Sahib dice, mi amado es querido por todos. He resides within everyone. He showers equal grace upon everyone. He doesn't break anyone's heart. Él reside dentro de todos, Él derrama su gracia sobre todos, Él no le parte el corazón a nadie. So for the master, all the disciples, all the initiates are equal, and he showers equal grace upon them. De manera que para el maestro todos los iniciados son iguales y Él derrama igual gracia sobre todos. Only few chosen people. Chooses only few people just to make the arrangements and to do the outer work. Él solo escoge a unas cuantas personas para que hagan los arreglos externos y hagan el trabajo externo. But as far as the grace is concerned, he showers that equally upon everyone. Pero en lo que se refiere a la gracia del maestro, Él derrama su gracia por igual. ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। He has chosen these few people to do the work of the master, because through them he wants to distribute from the great treasure of grace to the other people. Él ha escogido a unas cuantas personas para que hagan el trabajo externo del maestro, porque Él quiere que a través de ellos, la gracia que Él ha recibido de su maestro pueda ser distribuida. ਸਤਸੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। A satsangi can never become successful in this world without the grace of the master. Un satsangi jamás podrá lograr el éxito en este mundo sin la gracia del maestro. And also he cannot take even one step in the inner world without the grace of the master. Y tampoco podrá tomar siquiera un solo paso en lo interno sin la gracia del maestro. Because you know that this world is the jungle of the pleasures of the organs of senses, and we can easily go astray, we can easily be misled if we do not have the grace and mercy of the master. Ustedes saben que este mundo es una selva de las pasiones y los vicios, y con gran facilidad uno se puede perder fácilmente si no tiene la gracia del maestro. And the inner world is even more complicated. If we do not have the grace and mercy of the master, we cannot take even one step in there. El mundo interno es aún más complicado, más difícil, y uno con gran facilidad se puede perder allá si no tiene la gracia y la misericordia del maestro. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨੇ ਹਨ, ਆਖਰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। Master used to give the example of Maulana Room, who used to say that no matter how wise the people are, but without the grace of the master, the forces of negative power mislead them. El maestro Kirpal decía, citando a Maulana Rumi, él decía que no importa cuán sabio uno pueda ser en lo externo, sin embargo por dentro, si uno no tiene la gracia y la ayuda del maestro, uno se puede perder porque las fuerzas negativas internamente son muy fuertes. ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਬੁਲਾਏ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ। Few days ago, a relative of Sardar Ratan Singh left the body. Hace unos pocos días, un pariente de Sardar Ratan Singh abandonó su cuerpo. He didn't come to the satsang very often, and I saw him maybe just few times. Él no venía con frecuencia al satsang y lo vi unas cuantas veces nomás. But he had a very difficult time when he was about to leave the body. Pero él pasó por muchas dificultades antes de abandonar su cuerpo. He had adopted a son, so towards his end, he hit that adopted son and his wife and told them to go out of the room, and he called for his two brothers who were initiated. Él tenía un hijo adoptivo y unos pocos días antes de abandonar su cuerpo, por alguna razón, él llamó a ese hijo adoptivo, lo golpeó y le dijo que se fuera de allí con su esposa. Y después él llamó a sus hermanos para que vinieran a verle. He asked them to tell him about the Naam. Él les pidió a sus hermanos que por favor le hablaran acerca del Naam. They said that we cannot tell you anything about the Naam because it will not bring you any benefit, and also we will lose what we have. Ellos le dijeron, no te podemos contar nada acerca del Naam porque no será ni de beneficio para ti, pero sí será una pérdida nuestra. So he said that, are you not my brothers? Is it good for the brothers not to give their brother the thing which he is asking for? Él les preguntó, ¿no son ustedes acaso hermanos míos? ¿No es el trabajo de los hermanos ayudarle al otro hermano y darle lo que él les está pidiendo? So his brothers told him that whatever he was doing earlier, whether he was repeating Vaheguru or God or whatever, he should continue doing that. And whenever he will become all right, whenever he will feel better, they assured him that they will bring him to see me, and there he can get the Naam. Ellos le dijeron, debes repetir lo que estabas repitiendo antes, como tu remembranza, puedes repetir Vaheguru o lo que estabas repitiendo antes, y una vez que ya te mejores te podemos llevar al ashram y allá puedes recibir el Naam. One of his brothers who sat by him when he left his body doing the Simran told me later on that Babaji, when I was sitting near him doing the Simran, he passed off peacefully, and he realized in the end that what is the grace of Master, and he wanted to have that. But what can be done in the end if one has not gone to the Master earlier to receive his grace? Uno de sus hermanos estaba sentado al lado de esta persona moribunda. El hermano estaba haciendo su Simran y estaba sentado allí. Y él después me contó cómo cuando este hombre abandonó su cuerpo, él se fue en paz. El hermano de este señor me contaba cómo en el momento final es cuando uno se da cuenta cuánta gracia recibe el discípulo del maestro, pero uno no la puede obtener si uno no ha ido donde el maestro. ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਭੋਲੜ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਭੌਜਲ ਮਾਹੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਪਕੜੀ ਬਾहें. So for such forgetful souls who have not yet received the grace of the Master, Kabir Sahib says that those who cannot receive or those who have not received the grace of the Master, they should at least make this prayer. De manera que para aquellas almas olvidadizas que no han recibido aún la gracia del Maestro, Kabir Sahib dice, así ustedes no hayan acudido donde el Maestro o no hayan recibido su gracia, por lo menos pueden hacer esta oración. Oh Lord, pay attention to me because I am stuck in this ocean of life.
Oh Señor, por favor, préstame atención, puesto que estoy aquí atrapado en este océano de la vida. If you would not shower grace upon me, I would drown. Si no derramas tu gracia sobre mí, me ahogaré. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਹੂੰ ਤੋ ਪਿਤਾ ਕੋ ਲਾਜ। Guru Nanak Sahib says that even if I am your bad son, still it is your reputation to take care of me. El Guru Nanak Sahib dice, así sea yo el hijo malo tuyo, sin embargo debes cuidar tu reputación y debes salvarme. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। स्वामी जी महाराज ने कहा है जब जब चोट पड़ी दुखन की तब डर डर कर भजन की यारी, देखो दया मेहर सतगुरु की उसी भजन को मान ली यारी। वो कहता चल इन्हें अज तक मैनू याद किया। Saints and Mahatmas come in this world with a lot of grace. Los santos y mahatmas vienen a este mundo con muchísima gracia And they always maintain the reputation of being the gracious one. y siempre mantienen esta reputación de ser muy benévolos. Swamiji Maharaj says that whenever we get the beating of the sufferings and the pain, then we start doing the bhajan and simran. Swamiji Maharaj dice, una vez que somos golpeados por el sufrimiento y los dolores, ahí empezamos a repetir el Simran. Look at the grace of the Master, that he accepts even that meditation which we do when we encounter the pains and suffering. Miren la gracia del Maestro, que Él acepta esta devoción que hacemos únicamente cuando tenemos los sufrimientos y el dolor. हाँ भाई परमात्मा कृपाल ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। Thanks to Lord Kripal who allowed me to speak. Le agradezco a nuestro Dios Kirpal quien me permitió decir estas pocas cosas.